Maybe should we go from that side, like going Yeah. here? Just watch out. It's a bit of muddy. Wow, look at these banana. Oh, it's really muddy. Yeah. Just come to the side, like just How does it wait? Like for like when you do the thing, Kamayan. yeah. We should do it today. Oh look, bananas. Wait, let's see. So it goes all the way from the gate. Medenilla. Wow. There's the This property line. It's like cottage in this farmhouse. Yeah. Look at all that. That is banana. Yeah. Sagi. That is. Look, it Lots goes of all the way bamboo. around Yeah. there. Lots of bamboo. They're beautiful. If this gets cleared, yeah. Pwede pa mapa-clear ang mga mapatindugan pa dahil. Dala niyo ang i-laundry? Yes, sa lakyan. Ay, Ay, ito sa salakyan. ay, nabilin, snogon. Sa salakyan? Nunugon nabilin. Sige lang. Nalipat. While nagano karon ako lang mano. Sige. Galing daw gamiton to nilang sa lakyan, no? Basic tanik igo sila. Hindi okay man na. Igo man tos. Nagamay naman lang tos lablin. Pwede Kita mo, among ang property the bodega. Yeah, for the yung buy and sell ng ng palay. May lights there. yan, yan. Pero hindi siya. Oh, hindi tama ka. No. So, bodega. Another cup. Daw isa na ka. Dako nga property. House, no? Oh, at least may foundation na. Oo. Meron na. Yeah, really would be a nice event space. And that's piggery right there. I think. For Pigs. for fattening lang na pang lechon lang. Ooh. Yeah, 4 of them. And siling ni Papa, they Uh, will build the house over. here? Like modern house, no? Mas modern siya. Yeah. And this is the laundry. Where we do our laundry. Oh, nami. Oh. Yeah. May laundry. Laundry kag spin dry ni tapits. Bali, pag after spin dry, ginahal ko lang siya kadali. Okay naman. Oh. Oh, sayang. Sayang nakalimta ng laundry namun. Mga 2 loads man lang siguro. Sige ako lang karon ba? Yeah. Maski kami tapits. Sige ako lang para kabanding ka mo sa mga cousins. Oo. That's the guest house. That's the guest house. We'll go in there in a second. So are you guys okay exploring? Yeah. This is a big one. Be careful, there's like a trench here. Hi Tala! There's Tala. That's just bamboo squeak. Hi Tala! Tala! Oh, I'm scared. Tapits! I'm scared. I know. They're strong too. Yeah, they are. They can like headbutt you. Yeah. We'll just go around it. Yeah. Wait, let me take a video of Tala for you. Like, how far does that string go? It's far. Buot na siya. What does that mean? Friendly. Hi Tala. Hi Tala. Hi Tala. The eyes are so I know. Yeah.
Pila edad niya? 11 years old. Oh, wow. Hi, Tala. Ay, tala. Ifo? Eh? Hello? Nadabungan. Oh, yeah. Kaya, ang needed na ang inabalang daw mo na nga pang sa grass. Oo. Oh. Hindi siya pwede puno doon. Kasi tala, wala na po. Oh, ganit, no. Tsakto. Ang, Para palipot doon. Meron ng corner. The other corner. Ang may owner ni... Same owner ni siya, tapit sang una. Ang previous owner, pagid na same owner ni siya na? Hindi, anak na siya sa Sang owner, sang before pagid. Yeah. the whole na. Tamo saging basa kay nag-ulan. Din tapit sang nagsulod nga property nga ang daw napasihan nga property. Ang na? Ang dagsi, ang napal. okay. This one, ang may bamboo. Ang this one? This one. Oh, ila pa ni. Hindi pa ni included. Yeah, this one. Hasta din. Hasta Palibot sa- sini sa sa bamboo. oo. Oh. Pakatod. Balik Pakatod naman yan, sa inyo. no? Oo. Mag-lunch na ta? Pwede man. Oo. Ay sila di ko makaling. Sige lang, maapas lang sila. Dibidugay. Kaya lapit naman lang sila. Then sila ko na message Kaya na man, sila. 3 o'clock na raw. Ah, manig-3 na gala. Ma-lunch ta. Eh, basi gutom na kamutan na. Let's eat lunch. Let's eat Kain lunch. tayo. Kaya lang, malibot lang ko. Tapits. Ari, ang guyabano niyo. This one, guyabano. Guyabano. Oh. Kaya sila mama, duga pa nga video nga. Gani, may ano dito, may langka pero kintapas kahapon kay Oh. nagtakod sang Solar. wala mo nang isa ka solar ora oh. Sige na testing nila kung paano magsiga. Ay, ara, yun na. Hindi na magsiga kung wala takop na karton ng babaw. Ha? Kahit walang takip? Oo. Ha? And balik na sa main. Sa main gate. Tapos ma-video lang ko karon for mga insides. Kami ng main house. Hello. Hello, pasok. Hello. May trabaho pa si Ay, sorry tama. Oo, maganda dito. Bayo mahangin. Okay man work mo tama. Dire wala ka na. Gay po, alauna. Ah, okay. Opo na soon. May Nutella to isa sa dalong. Ang gusto niyo. Pwede pumasok dito. Sino na to? Ay, Tito Ding. Malantaw lang ko. Ay, yan. Okay lang yan. Dahil lang someone is changing. Someone's changing. 1 second. Extendan lang ni Guru naman. That's up. Oh, damo ka patindugan isa ka dako no do damo nga rumba lang. Gamot yan, gamot. Ano konka. Kami kita ko dako ang screen. Pero bugat lang nung mahulog. Matulugan ka. Gabi, gatulog sa gamo na kamot yan. Bako yun, mahulog na sa kuya mo kron. You guys wanna check it out? Go. Salad lang sila sana, malanta lang. Sorry today. Take the card down. Yeah, so they're Oh, nice. yeah.
And there's Cozy. then there's like outside. I like this design. Yeah. It's really Hi, like a puppy. traditional. Hi, puppy. Open niyo lang doon yung Nutella kung gusto niya. Nasa baba. Shoot. Yay. Paano mag-on? For the washroom. Yeah. Ito. Do you guys need to use it? Di lang. Ito sa labas, Do you guys need to use it? I just want to wash my hands. Oh, it's wet. Go and sweat. Nasa baba. Dalawang bucket din. You guys can come. Ay, si makalabas. Pwede kayo pwede stand by stand. Explore lang kami. May rocking chair dira. Yan, may rocking chair dira. Tapos yan. Asta din ang fence. Oh, asta din malanggali. Ang tubang gate. Ganda dito. Si Lola dito na pipili ko ba ako. Look, there's bananas. Para mahangin. Kasi hindi makapasok yung hangin. There's saba. Sabaan na tapis, no? Sab-a. Ah, Ipa-check ko pa ang solar kay kagabi wala na. wala i-work. Oh. Basi may button pala nga gina pindot. Ay, hindi pala yung aking ano. Mga wild na siya tapis, no? Or Which one? Ang i-order din na di sa property. diri na tanan. Oh. Upod na gala. Oh, wow. Kapakita ni mama at papa, di ba? Kapakita niyo, di ba? Hala. Yeah. Star apple. Oo. That's star apple. Have you guys, do you guys know what star apple is? Yeah. That's all. And may bunga na, pwede ka pa Yeah. maningit art. This banana. Gabunga na siya. Bunga na, pwede ka maningit karon. So cool. This is cool. Look at the wild chickens. Para They're actually mahangin. properties chicken. Para mahangin siya. Nami ko. Nami kayo doon. Bunga buya, bunga buya. Hmm. Subong lang gawa daw, init kaya alang-alang yung ulo. Na obra ko sa muna sa biya. Ah. Kari nga tulog sila sagwa. Masinda ni si Ay,